Applaudis bien pour la gloire de notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Uyo ya kusema ke tuko mu phase décisive. Puisque bamingi beko banapendaka kuchunga pale peut-être kumwisho ya mwaka jo unaona muntu anakuwa sérieux mu bya Mungu. Non. Ça c'est déjà un retard. Iko tout ça ula shombake. Mais wakati le problème inamutokea njo sasa anaanza kwenda kutafuta pa kumombea. C'est déjà un retard. Alléluia. Puisque même Paul eko nasema ibu konvi tu kuna mene aina ya kimwili, c'est contre les esprits. C'est le combat. Ni vita iko paka sa vile ukunona ma nation iko na kombana. Ni vita. Na ile mvita inapasha vraiment kujiprepare. Kama unayoa kusasa ke huyu muntu mine kalaka naye mvita, tunakombanaka naye. C'est-à-dire que akiri yako yote inapasha ijifocaliser kwa ule muntu, uanze kuangalia bile kona waza ma geste yake, qu'est-ce qu'il peut planifier. Kuku sana ni exemple moi nani Bishop Edouard, puisque tunakalaka naye mule mbiro tunasumbura sana. Anasema kukwaka muntu mwa ku village, ule muntu banengia en conflit na voisin. Wakati ile banengia en conflit na voisin, banafika na niveau ya kubambana pa maungu. Voisin anambamba anamupika. Kumpika tu. Na yeye kumpika kule anampika en présence ya bibi na batoto. Usho yo akusema ke baba c'est lui l'homme fort de la famille. Mais kama sasa make bana kupika en présence ya famille yako, tu vois ce que ça fait? Ule baripika analamuka. Anamwambia ule alimupika, anasema mimi nechika. Shunenipika. Bantu bote banaona, bibi yangu anaona, batoto yangu banaona, ya vile unenipika. Sawa, bukomvi bunaishi. Rudia kwako, wendo kekale, na mimi nirudie kwangu. Mambo inaishi. Shiku inapita, semaine inapita, mwezi inapita, inane. Imagine kama kuna conflit na mtu ashoneshe hali ya mubaya, eko na kulamukia, iko tusa ni combat sportif, kama nakupika unechikia. Vile tunonaka maringi kama onona bana lamukiana, sema huku wa nguvu unafanya nini? Unenipika. Ula ripikana mukichwa yake amuna kintu. Asha kuyoa sasa nirifanyaka nini? Niri mupika. Me ule baripika mukichwa yake amukukwe bule. Inane apres ule muntu analamuka bushiku, anenda kunyumba ya ule bwana, anafunga milango yote. Yo ni nyumba manyanshi. Anabeba moto, anaweka kunyumba. Nyumba inawaka moto, njo anaanza kumuita sema shurini pikaka. Toka sasa ufanye nini? Unipike. Ye ule bwana alikufa mu ile nyumba na familia yake yote mzima. C'est pour vous dire que mukadra combat et selon ma étude vile mina angariaka vile binapita, même ba héros banene abakufake mu pendant les combats. Apana, abakufake les périodes, puisque les périodes ya combat vraiment eko na contrôler tout.
mais banakufaka toujours après les combats. Prenons par exemple le cas de Mouzé. Mouzé wakati la ranza kwa avancer, hakuna ule alimuweza. C'est après maintenant les combats anakuwa président, njo anakufa. C'est pour vous dire que wakati ile weye huku unaona sana niku bien, njo pa huku tira attention pale. Est-ce que niku nafungula akili yako? Kama unaona hata mtu akusema ke huyu mtu ashikupendaki, usho sentir puisque roho ya Mungu iko capable ya kusema na wewe. Huyu mtu ashinipendake, mais soudain anafanya nini? Ana changer, anakuwa bien na wewe. Uyo ya kusema ke ana changer stratégie. Misiwe kama niku nafungula mtu mwakiri. Alors, wakati ile tuku naomba, tunaanza maombi period, c'est pour vous dire que wakukushutusha anako. Ule deja ranza kujiprepare ya kusema ke nono hii period deja akutumie emissaire wake, anze kukukontrole de façon ke pa kusema kumwisho wa mwaka bafike kuexekite plan yabo. Mimi nasema ke haitafanika munyumba yako. Sema amen ya bien. Nous sommes déjà avisés, nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Uyo ya kusema ke ile plan barikwa deja bani kuprepare, puisque bile binafanikaka kumwisho wa mwaka abifanikake pale mais bani biplanifiaka avant. Mais mimi nakwambia kusema ke bile unakonetraka kumwisho wa mwaka auste bikonetre munyumba yako kumwisho wa hii mwaka, ni katika jina la Yesu. Alléluia. Alors c'est pourquoi Mungu aliambia batoto ba Israeli ya kusema ke miye ule nilifanyaka niku capable tena kubifanya leo. Kama Mungu alikutendea uyo ya kusema ke hata hii demo inabakia, notre Dieu il est capable ya kukutendea na kukufurahisha. C'est pourquoi tuko na nani na passage yetu ya Esaïe 43 les versets 16 jusqu'à 19. Si on peut nous lire. Esaïe 43, 16 jusqu'à 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne de chars et de chevaux une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, de fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ce passage, de base, on a déjà expliqué à fond. Il y a kusema ke Mungu ule wakati ile konasema ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Je vous ai dit que bile Mungu na yeye konafanya aneritapaka njuu ya bile konafanya. Sema amen. Bintu tu bya bizuri Mungu na yeye nerishikiaka. C'est pourquoi ni kuna pia Mungu anze kufanya bintu bya binene ndani ya maisha yako. Parce que wakati ile Mungu yako nafanya bintu bya binene, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour sa gloire. C'est pourquoi le psalmiste a dit, ce n'est pas à nous Seigneur, ce n'est pas à nous Seigneur, mais c'est à ton nom qui donne gloire. Wakati ile kuna santé ya mzuri, ile santé ya mzuri ile ni sujet ya evangelisation. Hata kama sasa unaambia Mungu mtu asisa kwa tuombe, akiangalia kile wiko, akiangalia vile Mungu yako nakubariki, atafanya nini? Atakuya, puisque mtu anafataka toujours pale peko intérêt. Mais pale pana kintu, mtu asitenda hapo. Sema amen. C'est pourquoi ni kunapenda pamoja. Jana ile je vous ai parlé de grandes choses. Ya kukwambia kusema que tout est possible, musansa kusema que lorsque la situation paraît difficile, aina kusema ke ile situation, ile periode ni yawe kuikala wanze kuria. Non, ni periode yawe kutafuta Mungu. Ni periode yawe kupika magoti. Ni periode yawe komba vila uya umbaka. Sema amen.
kama unafika mkukomprendre ile kintu, uyo ya kusema kia hata shetani ataanza kongopa kwanza kukuleta ma situation difficile ndani ya maisha yako. Puisque atayo asema kama mimi namuleta situation difficile, c'est-à-dire que mimi naenda kutombosha bumungu ndani yake. Amen, amen. Alors, Mungu anasema, Biblia inasema ke Mungu eko neritapa miye niri pasula mai. Miye mina kunja puissance yote ya nani ya Farao. Pamoja hivi paf mina ivunja. Miye niku capable tena ya kufanya tena bintu bya sasa. Acha bya zamani bila kuna waza. Hata kama sema ulipata problème, hata kama sema kuna difficulté, mais uyo ya kusema que notre Dieu il est capable de faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Pale unafikia, pale akili yako inafikia, uyo ya kusema ke haina mwisho wa maisha yako, ni mwanzo ya bile Mungu anapasha kufanya ndani ya maisha yako. Sema amen. Hata bale beko na planifie ya kusema ke chunga tutamufikisha hapa, chunga hapa ataona, atafika tutamfikisha kumwisho. Ile ni langage ya badu yako. Badu yako banafanyaka bibaya njuba kufikishe kumwisho. Me uyo ya kusema ke mwisho ya kule batakufikisha njo mwanzo ya pale Mungu anapasha kuanzia. Haleluya. Na niku napenda ya kusema ke depuis lundi le 25 ti na vile tutafika le 31 décembre, lundi ile le 25 ile ikuwe mwanzo ya bintu bya binene ndani ya maisha yako. Quoi déterminer, puisque hier je vous ai dit que kumwisho wa hii mwaka tutaweka semaine moya. Ile semaine wewe na wewe unapasha kutemwanyer bile Mungu anapasha kukufanyisha mui 2 mois. Soyons connectés, soyons ensemble. Ata komba ushombe vile unaombaka, multiplie même la prière. Ya kusema ke bile mtumishi wako alisema na mie niku napenda nishuhudie bukubwa bwako. Hapana kuwa mkino asisema ke kama Mungu anapenda. No. Mungu anapenda nini? Volonté ya Mungu ni nini? Mungu asha kujua. Kama Mungu asha kujua, pourquoi il nous impose la prière? Pale John n'entombe sisema ke invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant qu'il puisse répondre, il faut que toi umwambie. Peut-être kama sema ni amuro, mais kama tunaenda kwa ule mtu Bartimée kila mtu wote aliyo ya kusema ke Bartimée konani eko aveugle, il ne voyait pas. Bantu bote sauf Jésus qui ne voyait pas que Bartimée était aveugle. Est-ce que tu sais ça? Mina sema bantu bote baliyo ya kusema ke Bartimée eko nani eko aveugle, sauf qui? Sauf Jésus. Puisque wakati ile Yesu aranzomona, Yesu alimona sema eko bien. Puisque kama shikona sema eko bien, alipasha kusema ni nini? Unatafuta nikufanyishie nini? C'est-à-dire que ile problème alikuwa nayo. Tout tellement problème kwa Yesu, il fallait ye mwenye problème a identifier problème yake na iseme kumbele ya Mungu. Na wewe vile ukupale, kama uya identifier problème ndani ya maisha yako na kuipresenter kwa Mungu, itabakia vile vile. Sema amen. Même dans ce monde, il y a même des serviteurs de Dieu baritumikia Mungu na Mungu alibatumikisha nguvu sana, même mabaraka ingine abakuipate. Pourquoi? Parce que abakumulombeyo. Sema amen. Aina kusema ke ile tu, par exemple, unaona kuku makanisa ingine. Mire ndaka kufanyaka nani stage mukanisa ingine. Mule mukanisa sa le bien matériel, bwa bapende. Boni paka mbingu. Hata kama mnakuria hapa, mebile tutenda kuria kumbingu. Biku bya bizuri sana. Hata kama unayenga hapa, hivi ni bya kupita. Na ile manyumba tutenda kuikala kumbingu. Jobantu haleluya. Mepa kusema ubambie ya kusema ke ibi tuku nasema hapa ni Mungu njoo alisema, njoo alibiumba. Na wakati la alibiumba ashikubiumbia baimbwa banyama, alibiumbia muntu.
Sema amen. Hivi tuko nafanya hapa, ile baraka Mungu ataiza na kupatia hapa chini ya dunia, ni maprevi ya kuonesha kusema ke kama kumbingu Mungu atakubariki, atakubariki na bintu bile biko eternel. Il doit prouver d'abord ici sur la terre ya kusema ke bile bintu ni bya kweli en te donnant ça ici sur la terre. Kama nous prêchons sur la résurrection ya kusema ke au dernier jour ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Il faut que leo hii bakufufuka bafanye nini? Bafufuke njoo kuonesha kusema ke ni bya kweli na ile resurrection ile itakuyaka ni ya bya kweli. Alléluia. Mais kama sema una négligé hapa, kama una négligé, Mungu ana na problem. Kama hauna na kintu ile na kuangalia wewe mwa Mungu yuko na teso, yashi teso. Kama unaenda kusoma description ya throne yake, hata wakati la ranza kuambia Moizi akusema munienge, urishikia kule Mungu alisema ke munienge na nani na bulongo, munienge na nani na bintu mwa bya ovyo. Arexige ni paka or, arexige ma pierre précieuse, arexige bintu bya bizuri. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu umuexige bintu bya bizuri ndani ya maisha yako. Haleluya. Mimi nasema mu maombi yako fanye nini? Umuexige, umulombe bintu bya bizuri. Bitonakanika paka. Mimi nasema utabarikiwa paka. Paka vile rilala, unalala pauvre, baba yetu anasema ka utezi unalala pauvre, mais unalamuka hivi. Mambo inafanya nini? Inashanje. Ule Mungu ile kitumaini akiaisha ndani yangu, mimi najua ya kusema ke Mungu yuko paka capable ya unalala hivi leo pauvre, kesho mambo inafanya nini? Inashanje. Shetani asikufundishe bintu bingine. Haleluya. Kama sasa ke urifanya nani activite, unatumika, unapanda, unashuka, mimi nakwambia kusema ke ile ni masikle iko hapa chini ya dunia, c'est normal. Na mimi nakwambia kusema ke pale utashimamie Mungu wa mbingu, ule ashikufaki, ule ashichokaki, ule anasema ke takupatia nguvu saa ya aigle. Pale unachoka yana kupatia tena nguvu ya wewe kuendelea. Asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke utapokea tena nguvu ya wewe kutumika, ya wewe kuendelea, ya wewe kumuomba Mungu, ya wewe kumtafuta na wewe kupata tena. Alléluia. Si on peut nous lire 1 Roi chapitre 17 le verset 1 à 3 à 4. 1 Roi 17. Roi 17, 1 à 4, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Élie le Shikbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Amen. Amen. Va au verset 7 jusqu'à 9. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi ce texte? Ni ya kukonesha kusema hata bale baritembea na Mungu, Mungu anatenda arriver un certain temps, puisque Mungu anamwambia d'abord kumwanzo kule Biblia inasema ke Elia anasema nashimamisha nini? Haistafanya nini? Haistapika. Mungu anamwambia Elia sasa ke sa vile mvula haistapika, wewe njoo sema. Haleluya. Wewe njoo fanya nini?
Ushosema. Uyo ya kusema hata kusema kwako Mungu anakuheshimiaka. Na asubuhi ya leo kusema kwako Mungu atakuheshimia. Kiote kile utabeba comme decision, Mungu atechika. Mungu asikushuka asema nono Eli unasema mbaya. Nono ila accepte, anasema vile unasema binafanya nini? Binabakia vile vile. Toka sasa hapa uende kutoran de Keriti. Uende kule ile mai kuna mwangika ile. Wanze na wewe kunwa uikale pale. Na nisha coordonner Korbo afanye nini? Anze kukurisha. Arrive wakati anafika pale anaanza kunwa, anekala bien, Korbo iko nakuya. Unaona sasa makeni maisha ya jail. Korbo iko nakuwa kukurisha. Nakuwa nakupelekea kisha kuikala lwako. Haleluya. Memukishwa Elia siku ya sasa makei Torah itakauka. Na Korbo atakachika. Hasitakuwa tena. Hata bile Mungu analetaka hata mwe hivi binafanyaka nini? Binakachika kama ana sasa make njo mwisho. Kama binakachika huyo sasa make Mungu yuko na plan nyingine. Amen yako kwa chini. Mimi nasema kama binakauka Mungu yuko anafanya nini? Anawaza tena kia kufanya. Hata kama birikachika jana huyo ya kusema ke leo Mungu yuko tena na akili ya kufanya tena bingine vya sasa. Eliasha kuikala anaweka na mkulu pa ingine na kuria alafu mwenye Korbo Isai ashia kuya anakuya anaweka Elia anakuria hapa na hapa mai inafanya nini? Inakauka. Elia anasema ni mambo kani inaanza kufanyika hapa. Mungu anaambia Elia sema tranquilise-toi. Mission ya hapa, njia ya hapa inafanya nini? Nashimamia hapa. Sasa hapa nisha kuprepare une femme veuve. Ula takurisha. Njia ingine inafanya nini? Inafunguka partir pale. Avant que njia ya mwanamke funguke, il faut hii ifanye nini? Ifunge. Mimi nakwambia ya kusema ke bale badu beko na shimama, beko naona sisema ke beko na nguvu ya kufunga porta baraka yako. Kama bana ifunga hiyo ya kusema ke haina nguvu yabo, ni Mungu ndio anapenda aifunge ile mulango. Sawa vile Mungu anapenda aifunge ile mulango, ana yenjo atakuwa kuifunga, atatuma ni badu yako ndio watakuwa kuifunga. Baba anashimama sasa yote tunamuweza. Kumbi huko ni Mungu anasema hii mulango haina tena utile pour moi. Mimi napenda sasa kumubariki bingine. Haleluya. Mungu anaangalia sasa wewe nani Eli, huku na profite huku na kuria hapa huku bien. Mais il y a aussi une veuve ule mimi napenda na mimi kuponesha. Ora atapona kupitia wewe mtumishi wangu. Qu'est-ce que je dois faire? Mimi napasha kufunga hii porte de façon que utoke hapa uende mnyumba ule veuve. Presence yako mwile nyumba itafanya ke bile na bio bilianza kukauka. Ule mwanamke anasema ke tuko na bunga na mafuta tutakuria leo, kisha tunaanza kufanya nini? Tunaanza kuchunga lufu. Njia yabo inafanya nini? Na yeye anashimamia pale. Mala mwa mtumishi wa Mungu anatokelea anasema hapana, njia haiyaisha, haina terminus hapa. Unipatia ile biakura nifanye nini? Nikurie le reste wa mbingu. Atafanya nini? Ataendelesha njia. Mimi nakwambia ya kusema ke njia yako ile ilikuwa yenye kufika kumwisho yaanze kuongezeka asubuhi ya leo ni katika jina la Yesu. Mimi nasema yaanze kuongezeka ni katika jina la Yesu. Yote ile ilikuwa yenye kufunga manjia mamport, mimi nasema ile ilifunga njoo ingine ifanye nini? Ifungurike. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akukonekte na bantu wengine ni katika jina la Yesu. Mungu akukonekte na makontra wengine ni katika jina la Yesu. Mungu akukonekte na bantu wengine ni katika jina la Yesu. Juu ya hii demo inabakia bale bariko akompanye pendant 10 mois abakukuwezeshe kuweza kubarikiwa banatoka batoke. Mungu akupatie bantu banguvu bale utatumika nabo pendant 2 mois urealize vitu vya binene ni katika jina la Yesu. Amen yako kwa chini. Mimi nasema amen yako kwa chini. A partir ya leo Mungu akupatie bantu akukonekte na bantu bale hii 2 mois inabakia upate na kushuhudia bukubwa wa Mungu. Tashimamia yulu nous allons prier Dieu. Mungu akufungulie njia. Bien-aimé, parole ya Mungu kubutamu sana. Bile Mungu ako nafanya hata Eli birimupitia mimi niko mtumishi wako sasa hivi bikuje. Mungu asa wewe uikale paka hapa waanze kuria wewe moyo. Unashika furaha. Mais veuve wangu eko kule anze yafanye nini? Akufa bongo. Hasta kufa. Mimi nakwambia sana wewe haustakufa.
kuku mtu mwingine ule na yeye atakreele problem kule akuya kutane na weye jo pamoja miracle ifanye nini ikuwe declenché katika jina la Yesu. Utambia Mungu akusema ke mimi nafika kumwisho ya hii problem, hii mwisho asubuhi ya leo ifungule maporti ingine. Kama huku Mungu ulifanyaka hii histoire, hii parole mimi nashika asubuhi ya leo, kama ni ya bia kweli niku napenda na mimi experimentele sa Eli. Il faut kwanza kuya kusema. Mimi sasa il faut kufanya nini? Kuya kusema. Kama ni bia kweli bile baranjika mu Biblia sasa ke Eli njoo vile bilikuyaka na mie niku napenda nibione nini?